मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग सूरतुन नाज़ियात का सबक नंबर 2 सीखेंगे। तो सबक सीखने से पहले जो हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें। तो चलिए चलते सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का। फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा। वअहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा। फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअصى। फ़कज़्ज़ब वअصى ثم أدبر يسعى। ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. والجبال أرساها. दोबारा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का وآديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. آمنت
बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।